রিক্সা চলোৱা গাড়ী চলোৱা মানুহৰ কথা বাদেই দিয়ক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउट्यूब चेनेल तो दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ तो আপোনালোকে গম পাইছে জাগে আজি কি হল আজি কোকৰাঝাৰত ধৰ্ণা এটা কাৰ্যসূচী আছিলে তো এই ধৰ্ণাটো কিহৰ বাবে লোৱা হল আপোনালোকে খুব মানে নিশ্চয় মানে জানে সকলোৱে জানে কিয় এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল তো যিখিনি বিটিচিৰ জিচিএসপিৰ দ্বাৰা যিখিনি মানে ৰিক্ৰুটমেন্ট হৈ গল যিখিনি মানে ৰিক্ৰুটমেন্ট জানান थांबाय যিখিনি ইলিগেল जादोंमोन बिनि सायावनो दिनैनि जि धर्ना काৰ্যসূচী बेखौ हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो बे धर्नाखौ लानानै मोनसे मेमोरेन्डाम साबमिट खालामदों হয়নে নহয় আপোনালোকে গম পাই দেখা পাইছে যে মেমোৰেন্ডাম এখন সাবমিট কৰিছে মামালৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মামালৈ মেমোৰেন্ডাম এখন সাবমিট কৰিছে তো এই মেমোৰেন্ডামত কি লিখা আছে আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো দেখা পালে পঢ়িলে কি আছে কি নাই তো প্ৰপাৰ মানে ইনভেস্টিগেশন তদন্ত এটা হ'ব লাগে সৰি মানে मा जानांगौ प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेशन जानांगौ तदন্ত जानांगौ नङा होमबा थांनाय जिखिनि रिक्रुटमेन्ट जाबाय जिखिनि माने थांनाय पिसिडिसि निफ्राय लानानै फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड आरो रिसेन्टलि दिनै हराव जि ग्रेड 3 ग्रेजुवेट लेभेलनि रिजाल्ट होबाय बैखौ माने गासैखौबो जेनेबा बियाव इलिगेल जादों होननानै माने मोनसे माबा बेरखांदों इलिगेल जानाय मोनसे तो जेखि जादों बेनि थाखायनो बेखौ इनभेस्टिगेशन प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेशन खालामनांगौ होननानै मेमोरेन्डाम साबमिट खालामदों आरो धर्ना कार्यसূचीखौ हाबाफारिखौ लादों तो बेयाव सोर दंमोन नोंथांमोना मिथिगौ आं बेखौ बुंबाय थाला हयथ' आंबो मोजां मोना बेखौ पार्सनेलि मानो होनबा बिथाङा बिराद माने बायदिसिना खोथाफोरखौ दावराव खालामनो नागिरो तो बेखौ आं बिनि थाखाय आं बारा मोजां मोना तो जेखि जादों बिथाङा बिनि हेंथायै रेज खालामदों बेखौथ' आङो जेनेबा वेलकाम खालामगोन जेनेबा किन्तु किसुमान खोथा बाथ्रायाव आं बेखौ आं बारा मोजां मोनासै थारमाने तो जिखिनि हक আজি মানে গমে পালে যে আজি এটা কাৰ্যসূচী এটা আছিল ধৰ্ণা তো এই ধৰ্ণাৰ যোগেদি এটা মেমোৰেন্ডাম সাবমিট কৰিছে আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকে পঢ়িলে মেমোৰেন্ডামখনত কি আছে কি ডিমান্ড কৰিছে এটা প্ৰপাৰ এটা ইনভেস্টিগেশন হ'ব লাগে তদন্ত হ'ব লাগে ৰিসেন্টলি যেমানখিনি মানে ৰিক্ৰুটমেন্ট হৈ গল পিজিডিসি ফৰেষ্টাৰ হয়না নহয় আৰু ৰিসেন্টলি আজি ৰাতি যি মানে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে তাতে কোনো মানে ট্ৰান্সপাৰেন্সি নাই কোনো মানে কাট অফ নাই ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ এপ্লাই কৰিব দিছিলে তাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ আপোনালোকৰ মানে কাট অফ নাই ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ মানে সিলেক্ট কৰা হোৱা নাই মানে জেনাৰেলি মানে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰি দিছে তো ভাবিছিলো ময়ো যেনেবা এক্সট্ৰা মানে এপ্লাই হৈছিলে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কো ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ যেনেবা কাট অফ তো হ'ব তো এনেকৈ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু যি সানংমান কি ভাবিছিলো কি হল হয়না নহয় তো যি সানংমান বিয়ে যায় আছে दा मा बुंगोन नालाय तो जेखि जादों दिनैनि जि माने धर्ना हाबाफारि बे धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे मेमोरेन्डाम साबमिट खालामदों जे बेयाव मा डिमान्ड खालामदों नोंथांमोना फरायबाय आं बुंनो माने गोनांथि गैया मानो होनबाथाय नोंथांमोना बयबो इडुकेटेड गोरों आंनिख्रुइ बहुत गोरों हयथ' आं जाम्बाबो जानो हागौ आंखौ दिनै तारिखाव बहुत रायदों जाम्बा बुरबक दालाल BPF नि दालाल बिक्रमनि दालाल बायदिसिना खोथा बुंबाय थादों आंखौ तो जेखि जादों बुंबाय था किन्तु आंनिख्रुइ नोंथांमोना बहुत गोरों तो बेखायनो नोंथांमोना बे मेमोरेन्डामखौ हयथ' फरायखांबाय तो आं बुंनो गोनांथि गैया तो जितु माने रिसेन्टलि माने जालांबाय नङा होमबा रिक्रुटमेन्ट जालांबाय तो बेफोरनि फारसे माने कुनु ट्रान्सपारेन्सि गैलाय बेखौ माने प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेशन जानायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन तो आंबो मोनसे ट्रान्सपारेन्ट जानायखौ लुगैयो नङा होमबा मेरिट लिस्ट होबाबो काट अफ जाहाथे होयो तो बेखौ आङो हास्थायो बा मिजिं खालामो तो जेखि जादों नोंथांमोना सोर बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय आरो बियो मोजांनि थाखाय जादों ना गाज्रिनि थाखाय जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों बे मोनसे हाबाफारि बा धर्ना लानाया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय आरो जितु माने भिडिअ क्लिप मोनसे टुक्रासे फैदों बेखौ आं होनो हागोन नोंथांमोना आंखौ बुखिनाङा दे गोजोन्थों রিক্সা চলোৱা গাড়ী চলোৱা মানুহৰ কথা বাদেই দিয়ক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত এটা ছবিয়ে দেখিছো পিয়নৰ ছোৱালীয়ে চাকৰি লাভ কৰে ফৰেষ্ট বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বিয়াৰ ফেৰেংগাঁও ৰোডে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ ছোৱালী চাৰিমিন বসুমতাৰীয়ে ফৰেষ্ট বিভাগত চাকৰি লাভ কৰে ছোৱালীয়ে নহয় মানিলো যে ছোৱালীৰ প্ৰতি পিতৃমী অলপ থাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনে ভাল নাপায় কোনে চাকৰি দিব নিবিচাৰে মানিছো অলপমান মায়া মোৰো আছে হয়তো আমিও কোনোবা দিন ৰাজনীতিৰ পদত আহিলে অলপমান মায়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হ'ব আমিও যথেষ্ট নহয় আমিও ভগৱান নহয় আমি গম পাওঁ অলপ মায়া থকাটো স্বাভাৱিক কিন্তু ছোৱালীটো বাদেই দিয়ক ছোৱালীকে লৈ ছোৱালীৰ বাটটো